बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये कल का जो 8 फरवरी के जनरल इलेक्शंस के जो नताइज की रोशनी में आपके सामने नताइज आए हैं, अगरचे इसमें जो है धांधली का अंसर मौजूद है, लेकिन फिर भी 129 हमारे MNAs बने हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लार्जेस्ट पार्टी बनकर पाकिस्तान के सामने आई है। पाकिस्तान की कौमी गैरत और हमीयत इसी चीज़ की मुतकादी थी और आज मैं पहला ही बयान में ऐलान करता हूँ और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान न्याजी को फिलफौर रिहा किया जाए और जब तक उसे रिहा नहीं किया जाता, इसका मतलब है पाकिस्तान के अवाम की उन ख्वाहिशात और उमंगों की नफ़ी की जा रही है। हमें मशरक़ी पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए। जब भी हम अवाम का मैंडेट को हम उससे इनकार करते हैं, उसको तस्लीम नहीं करते, तो उसके नताइज हमने भुगते हैं। खुदारा मत कीजिए उस रवायत को दोहराएं और पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत करें, पाकिस्तान से आइन से मोहब्बत करें। और पाकिस्तान का आइन बड़ा वाज़ेह तौर पर मुक़्तदिर करता है अवाम पाकिस्तान को। अवाम पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ने कल अपना फ़ैसला दे दिया और उनके फ़ैसले के मुताबिक इमरान खान न्याजी ना तो बागी है और ना गद्दार है। इसलिए इमरान खान न्याजी के फ़ैसले अवाम ने मुस्तरद किए हैं जो इन्होंने किए हैं। इमरान खान न्याजी को जो सज़ाएँ की हैं, अवाम पाकिस्तान ने उसको बुरी नज़र से देखते हुए उसको मुस्तरद किया है। और इसलिए मैं तकाज़ा करता हूँ कि सदर पाकिस्तान आर्टिकल 45 को इस्तेमाल करते हुए इनको कलअदम करार दे के मुखलसी दे इमरान खान न्याजी की। और वगरना मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि वो इमरान खान न्याजी की सज़ा को कलअदम करने की रेफरेंस भेजे सदर पाकिस्तान को और सदर पाकिस्तान करे आर्टिकल 45 में। और माशाअल्लाह हम अदालतों से भी तकाज़ा करते हैं कि फिलफौर इन अपीलों को जो हमने दायर कर रखी हैं उनको जो है लगाया जाए और उनका इंसाफ पर मबनी फ़ैसला 1 हफ्ते के अंदर कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान न्याजी के ख़िलाफ़ फ़ैसले सियासी इंतकाम की बुनियाद पर हैं, मुंतकिम मिजाजी की बुनियाद पर हैं, ना तो मेरिट पर हैं और ना ही अदालती नज़ीर मिलती है। जिस तरीके से बुलडोज किए गए हैं फ़ैसले, वो हमारी अदालती तारीख के माथे पर एक कलंक है और उस स्याह कलंक को मिटाया जाए। और हम अदालत से बाला से अपील करते हैं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कि वो इसका जो है जायज़ा ले और इसका फौरी फ़ैसला करे, क्योंकि हमें यकीन है कि इमरान खान न्याजी बरी होंगे इंशाअल्लाह। और हम देखना चाहते हैं, हमें बतौर सियासी जमात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये 129 जो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बार बार आप कहते हैं, इनको ये इंडिपेंडेंट नहीं है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रुकन हैं, हम इमरान खान के सिपाही हैं। हमने जो वोट लिए हैं वो इमरान खान ही के वोट हैं, जो अवाम पाकिस्तान ने अपनी मोहब्बत का एक भरपूर अंदाज से इजहार करते हुए उन पर और हम पर एतमाद किया है। हम अज़्म करते हैं कि हम इंशाअल्लाह इमरान खान न्याजी को अपना वज़ीर आज़म लेकर आएंगे। और ये जो माशाअल्लाह ज़िले सुबहानी चौथी मरतबा ताज पोशी के लिए तशरीफ़ लाए हैं और ये अनकरीब लंदन की आपको वापसी की टिकट कटवाते हुए नज़र आएंगे और ये पुकारते जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे किसने बुलाया। तो ये भी नौबत आने वाली है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइन है उसके मुताबिक एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएं, जो इस चीज़ का भी अहाता करे कि क्या 9 मई का वाक़यात जो थे वो ऑर्केस्ट्रेटेड थे और क्या
وہ اسی لیے اس شاخسانے کو دہرایا بنایا گیا کہ عمران خان نیازی کو ختم کیا جائے. لندن پلان کا وہ حصہ تھا جس میں ذل سبحانی نواز شریف صاحب نے یہ مانگا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ وزارت عظمیٰ سے, اس کی حکومت کو گراؤ, اس کی پارٹی کو تتر بتر کرو اور اس کو جو ہے الیکشن سے مانے کرو. لیکن یہ فیصلوں کے باوجود اڈیالہ جیل سے عمران خان کی طاقت آپ نے عوام کی شکل میں دیکھی ہے. عمران خان عوام پاکستان کی دل کی دھڑکن ہے. عمران خان کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا. یہاں کفر کی ریاست تو چل سکتی ہے, ظلم اور ناانصافی کی جو ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں. تو خدا را ریاست کو چلنے دیں. عوام ہم نے جو تقاضا کیا ہے اپنے آئین میں کہ وزیر اعظم کا الیکشن ڈائریکٹ براہ راست ہونا چاہیے, اور پارلیمان جو ہے وہ قانون سازی اور پالیسی سازی اور ملک کی خدمت اور عوام کے جذبات, خواہشات اور جو ہے امنگوں کی ترجمان بن کے وہ جو ہے لیجسلیچر کرے, لیجسلیشن کا کام کرے. اور عمران خان وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ پاکستان میں عوام کے صرف خادم بن کر ابھریں, اور اس لیے کسی کے وہ مرہون نہ ہو کہ وہ پارٹیاں ٹوٹتی جائیں. ابھی کچھ دیر بعد وہ قوم سے خطاب کرنے لگے ہیں, اور بطور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بڑی پارٹی کے طور پر وہ سامنے آئے ہیں, تو بطور وزیر اعظم کے طور پر شاید ان کا خطاب ہوگا. یہ مذاق, اس سے بڑا بھونڈا مذاق نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ 18,000 ووٹوں سے ہارنے والا بعد میں 50,000 ووٹوں سے جتا دیا جاتا ہے. تو یہ مذاق نہ قوم دیکھے گی نہ قوم برداشت کرے گی. اس لیے ان کی پہلے رات کو پریس کانفرنس تھی, وہ رات کی پریس کانفرنس بھی ہوا ہو گئی. اب آپ دیکھ لیجئے گا یہ بھی جھوٹ کا ملبہ ہوگا. نہیں آ رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. میں نے عرض کیا ہم آزاد امیدوار نہیں ہیں, ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں, اور ہم جو پارٹی اگر ہمارے سے کوئی متصور کرتی ہے, اول تو ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں اور ہم 170 پہ پہنچیں گے, کیونکہ 230 ہمارے جو خصوصی نشستیں ہیں اس کا حصہ ملا کر ہم 170 پہ پہنچیں گے. ہم مرکز میں بھی بغیر کسی اتحاد کے حکومت بنائیں گے, پنجاب میں بھی بنائیں گے اور خیبر پختونخوا میں بھی بنائیں گے. تو اس لیے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر ہمارا کوئی ہم نوا ہے تو وہ ہم سے بات کرے گا, تو پھر پارٹی فیصلہ کرے گی, اور حتمی فیصلہ پھر بھی عمران خان کرے گا. یہ بتائیے گا, تقریباً 24 گھنٹے ہونے کو آ گئے ہیں, ابھی تک رزلٹ نہیں آ رہے ہیں, تو کیا وجہ؟ اب تو انٹرنیٹ بھی بحال ہو گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہی تو ان کی بےایمانی تھی. میرا نتیجہ جو میں 40,000 ووٹوں سے جیتا ہوں, میرا نتیجہ بھی آج صبح اناؤنس کیا ہے. اس کو بھی ان مشکوک لوگوں میں رکھا ہوا تھا کہ جو نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے نہ وہ جو ہے یو ٹرن لیتا ہے. سو میں ان باغی لوگوں میں سے ہوں جو ان کی اس ریڈ لائن کے اس طرف ہے. میرا نتیجہ بھی صبح نکلا ہے, جب کہ ساری میں نے پارٹی وہاں جا کے بٹھا دی, اور میرے وکلاء نے وہاں جا کے انہوں نے اپنا استحقاق جتلایا اور پھر میرا آیا. تو اس طرح کے نتائج جو ہیں, خدا را آپ نے اس طرح کے 60 نتائج کو تبدیل کیا ہے. 60 نتائج 129 کے ساتھ. عدالت جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ عدالت تو یقیناً جائیں گے. جو ایسے بے ایمانی کے فراڈ کے جو رزلٹ لیے گئے ہیں اس میں ہم عدالت میں بھی جائیں گے, اور اگر عدالت نے کہا کہ آپ ٹرائبونل میں جائیں تو ہم ٹرائبونل میں بھی جائیں گے, اور ہم ثابت کریں گے, ہم ری کاؤنٹنگ کی درخواست بھی دیں گے. راجہ اور ریحانہ امتیاز ڈار, اس میں بہت سے ایسے امیدوار ہیں جو رات کو جیت رہے تھے لیکن صبح جب نتائج اعلان ہوا تو وہ ہار گئے. کیا کہتے ہیں, اور اس حوالے سے کون لوگ ہیں جو ان کو شکست دلوانے کے لیے, اور اون چودھری تو پاکستان کے سب سے زیادہ ووٹ لینے والے بن گئے, اون چودھری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس سے بڑا بھونڈا مذاق ہے. یہ لاہور کی نشست ہے, آپ سب کے سامنے ہے. آپ علاقے میں کہیں چلے جائیں, میں خود ایک جگہ پہ گیا تو کیمپ خالی پڑا تھا,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, नक्के पे सिपाही थे। मैंने कहा यार कुछ लोग जाके कुर्सियों पे बैठ जाओ, मुझे तरस आ रहा है इन पर। तो आपने कैंपेन में ही देखा कि इनका नाम लेवा कोई नहीं था, सिवाय बैनर्स के जो सरकारी लोग लगा रहे थे, इनका नाम लेने वाला अवाम में कोई नहीं था। और फिर ओन चौधरी को जिता देना, इससे ज़्यादा शर्मनाक हो नहीं सकती। और लाखों लोग हड़ताल कुना हैं, आज भी वो बैठे हुए हैं जाकर। और इसलिए हम रिकाउंटिंग भी करवाएंगे, हम अदालतों में भी जाएंगे, हम इस बेईमानी का भी जो है तदारक इंशाल्लाह करेंगे। बाकी इनके ज़रा देखें। खोदा साहब, आपको निगरान हुकूमत में बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी, पर्चे हुए, आपके बेटे के ऊपर पर्चे हुए, गिरफ्तारियां हुई, आप जीत गए, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। मुखालफों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं मुखालफों को कहूँगा खुदारा मुझे जो है देखें, मेरे ख्वाजा साद रफ़ीक का फ़ोन आया, मैंने उसको फ़ोन पर, उसने मुझे मुबारक दी, मैंने भी उसे कहा कि आइए खुदारा, हम जो है एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाकर और हम ये आपस में फ़ैसले करें कि सियासतदान अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में न दें। सियासतदान अपने मामलात अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक आइन के अंदर रहकर आपस में एक दूसरे से मिल बैठकर और मामलात ममलिकत और रियासत को चलाएं। ये किसी और बैरूनी ताकत को मदऊ न करें। आइन में जो इदारे और जो मुलाजिम वो अवाम के मुलाजिम हैं, अवाम के टैक्सों से तनख्वाह लेकर उनके मुलाजिम हैं, उनके हुक्मरान बनने की ज़रूरत नहीं है। और ये उसी वक्त होता है जब बदकिस्मती से कुछ सियासतदान अपनी ज़ाती मनफियत के लिए पावर पॉलिटिक्स करते हुए किसी और की बिसाखियों पर चढ़ के इक़्तिदार में आना चाहते हैं और लाडला बनना चाहते हैं। तो लाडलापन का ख़त्म ना होना चाहिए और हम सियासतदान मिलकर इस ममलिकत को आगे चलाएं। पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान जिंदाबाद।